ସେଠି ସବୁ ବସିଛୁ ସେଠି ଆଜ୍ଞା ସେ ନିୟୋଜିତ ନୁହନ୍ତି ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଟିଚର କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା एकराम सतनामी युक्त 3 शेष वर्ष छात्र आज प्रारंभिक संगीत गान एकराम सतनामी वर्तमान अनुरोध करी मंच एडिशनल सब कलेक्टर ऑफिस सब कलेक्टर धर्मराज उपस्थापन भोट मूल्यवान यही वाक्यटा हूँ मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओडिशा टैगलाइन एवं आज कार्यक्रम जो पथ उत्सव भी सी ही हूँ मूल ऑब्जेक्टिव आम सी शिक्षयत्री मैंने आम प्रिंट मीडिया मीडिया बंधु मैंने समस्त हूँ अक्टोबर 29 तारीख आज आमर जो स्पेशल समरी रिविजन 2025 आरंभ होची प्रोग्रामटा चलो 28 नवेम्बर 2024 पर्यंत एवं यही जो स्पेशल समरी रिविजन अवधि समय पुलिस स्टेशन में लोकंर अवगत से प्रकाश कर पंजीकरण करें सहित जार नाम फाइल करवा से फर्म 7 आवेदन प्रदान करेंगे आउ फर्म 8 जो किसी करेक्शन दरकार ठिकाना फोटो जो स्पेशल समरी रिविजन 4टा तारीख जोटा हूँ नवेम्बर 2 तारीख नवेम्बर 10 तारीख नवेम्बर 16 तारीख और नवेम्बर 24 तारीख यही तारीख में स्पेशल कैंपेन डे भाव में इलेक्शन कमिशन आदेश रही यही तारीख में आपंकर पोलिंग स्टेशन में बूथ लेवल अफिसर्स मैंने भाग ने जो मैंने विजेता हे आम पुरस्कृत करूँ आम आशा करूँ जहाँ जहाँ कम्पिटिशन सब हो असिस्टेंट कलेक्टर्स और कर्मचारी वृंद एठी उपस्थित थिबा आमर अंचल माने सर्वप्रथम शिक्षाविद प्रताप मोहन शाह आमर जो सचेतनता कार्यक्रम रही आपण मैंने जानते जो समरी रिविजन तो प्रति वर्ष होचे समरी रिविजन कौन जे आम जो भोटर आई कार्ड जो गुड़ाक सब रोचे एडिशन हम डिलीशन हम अल्टरेशन हम शिफ्टिंग ये सब जो हो जोटा एथर आमर जो इलेक्शन कमिशन जो गाइडलाइंस अनुसार प्रत्येक लोकंर जेहेतु माने जमती भोट देवार अधिकार अच्छे कहीं भी निजर माने समस्त निजर भोटर आई कार्ड बा निजर परिचय पत्र पाइबे एटा स्थिरीकृत हो सारी से हिसाब रे मो विचारक मान पुणी थोड़ा अनुरोध करी सेटा
ଅତିରିକ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଧର୍ମଗଡ଼। ଆଜି ଯେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା ସାର୍ ପଥ ଉତ୍ସବ ସେ ବିଷୟ ଟିକେ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର ଆଜି ହେଲା ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ। ଆଜି ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ସମରି ରିଭିଜନ୍ ଯେଉଁଟାକି 2025 ତ ଆଜି ଆମେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ୱାକାଥନ୍ ବା ପଥ ଉତ୍ସବ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲୁ। ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଚାଲିବ ନଭେମ୍ବର 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। এই সময় অবধি ভিতরে আমার যাহা যাহা ফর্ম 6 ফর্ম 7 ফর্ম 8 ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ বা ଫର୍ମ 7 ଯେଉଁଟାକି ନାମ ତାଙ୍କର ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ବା ଫର୍ମ 8 ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର କିଛି କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସେସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଡେ ସବୁ ଆମେ ନଭେମ୍ବର ମାସର 2 ତାରିଖ 10 ତାରିଖ 16 ତାରିଖ ବା 28 ତାରିଖ 24 ତାରିଖ ଆମେ ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଡେ ହିସାବରେ ବି ପାଳନ କରିବୁ। ସେ ସମୟରେ ବୁଥ୍ ଲେଭେଲ୍ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କର ବୁଥ୍ରେ ଥାଇ ସେମାନେ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଥାଇ ଯାହା ଯାହା ଆବେଦନ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ଆଜିର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେଉଁ ଯେମିତି ମାସ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯିବ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିକି ଗୋଟେ ପଥ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ କେହି ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ କୌଣସି ଭୋଟର ସେମିତି ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ନ ହେବେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତାଙ୍କର ତର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।